Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so hari ni cikgu nak rekodkan, jawapan untuk paper 2 Negeri Sembilan. Okay, so kamu tengok jawapan kamu dan kamu bandingkan dengan jawapan yang cikgu bagi. Okay, so paper tu semua kena tahu paper tu ada 5 soalan. Okay, 5 soalan, setiap soalan membawa 12 markah. Okay, selalu soalan yang pertama tu aras rendah lah. Okay, jadi cikgu harap kita boleh target 12/12 untuk soalan nombor 1. Okay, so answer all question in this section. Okay, so cikgu rasa semua tahulah. Jangan tinggal, kamu jangan tinggal, cuba untuk memberi jawapan. Okay, so answer all question in this section. Okay, soalan nombor 1. Diagram 1.1 shows the structure of an animal cell and plant cell respectively. Selalunya soalan nombor 1 keluar topik sel. Okay, jadi kamu kena bersedia, kena faham semua struktur dalam plant cell and animal cell berserta dengan dia punya function. Okay, so soalan nombor 1, name the structure label PQR. Okay, name structure P. Okay, structure R and also structure Q. Okay, alright. So P sedang je plasma membrane, Q apa dia? Cell wall, R adalah vacuole. Okay, so yang ini bergantung pada kamu tahu tak tahulah. Okay, P adalah plasma membrane, Q cell wall, R adalah vacuole. Okay, alright. So bagi markah untuk kamu, betul semua akan dapat 2 markah. Okay, alright, seterusnya. Okay, kita tengok yang seterusnya. Okay, soalan seterusnya, state 2 struktur differences. State 2 structural differences between P and Q. Okay, P tadi apa? Okay, so kita tengok balik semula. P adalah plasma membrane, Q adalah cell wall. Jadi apa dia punya perbezaan struktur? So kamu kena bezakan dari segi composition dia. Okay, so yang pertama, P plasma membrane composed of phospholipid and protein. Okay, while mesti ada sebab dia nak differences. Okay, so while Q is composed of cellulose. Okay, dapat 1 markah. P composed of phospholipid and protein, while Q is composed of cellulose. Okay, dan seterusnya apa lagi dia punya structural differences dia? P is semi permeable. Okay, right, dia adalah plasma membrane, semi permeable, and then Q fully permeable. Okay, so Q adalah cell wall, so dia fully permeable. Okay, sekiranya betul yang ini, okay, kamu bagi 2 markah untuk kamu. Okay, seterusnya, name the membrane that surround structure R. Structure R just now kita jawab apa? Dia adalah vacuole. Jadi what is the membrane surround structure R? Okay, dia adalah tonoplast. Okay, right? Okay, so ini adalah membran yang mengelilingi vacuole. Okay, namanya adalah tonoplast. Okay, so yang seterusnya, explain the role of structure R. Apakah peranan structure R in maintaining the turgidity of herbaceous plant? Okay, alright. Okay, apa peranan struktur R in maintaining the turgidity of herbaceous plant? R tadi adalah vacuole. Jadi apa peranan dia? Dia suruh explain. So bila dia suruh kita explain, kamu cerita bagaimanakah dia boleh mengekalkan kesegahan. So dia mesti bermula dengan kemasukan air. So what happened to the R? Okay, when water diffuse into, by what process? It will be what? Okay, point yang pertama, when water diffuse into R by osmosis,
Kita tengok kat situ. By osmosis, what happen to the R? It will expand. Okay. And then, bila dia R adalah vakuum, bila expand, okay. So, water tadi diffuse into R, and then it will exert turgor pressure on the cell wall. Okay, right? Okay, so which cause the cell to be turgid? Bila ada turgor pressure, semua menekan ke arah dinding sel, so dia akan menyebabkan sel tersebut menjadi segah and provide support in herbaceous plant. Okay, dan ini akan menyediakan satu sokongan lah dalam herbaceous plant. Okay, so 2 markah penuh. Okay, kat situ. Jadi explain the role of structure R. Apa peranan structure R dalam maintain kesegaran? Okay, so bagaimana dia berperanan? Sebabnya ada satu pressure yang kita namakan sebagai turgor pressure yang menyebabkan tumbuhan sentiasa menjadi segah. Okay, kelas? Okay, right. So, seterusnya, okay, kita tengok soalan yang seterusnya, C. Okay, diagram shows the longitudinal sections of the phloem. Kita tanya phloem, which transport synthesized organic substances in plant. Okay, cantik soalan ni. Okay, so name the process of transporting organic substances in plant. Okay, what is the process transporting organic substances? Selalunya dia tanya transporting water, but this question dia tanya transporting organic substances, so jawapannya adalah translocation. Okay, proses translocation, ke bawah ke atas, translokasi. Okay, bagi 1 markah untuk kamu. What is the function of the companion cell? Okay, what is the function of companion cell? Kenapa kena ada serakan? Ini kamu kena memahami dengan baik, kamu kena hafal lah. Okay, so provide sieve tube. Mana satu sieve tube? Okay, this one. Okay, kenapa kena ada companion cell? Sebab companion cell akan provide sieve tube. Okay, dia provide sieve tube dengan apa? With energy, ATP, protein, nutrient. Okay, for what? For transporting the organic substances. Ingat ni? Sebab itu nama dia adalah companion cell. Dia bagi tenaga, dia bagi nutrient. Okay, dia bagi apa lagi? Protein. Supaya apa? Sieve tube boleh angkut, okay, ataupun boleh berperanan untuk mengangkut organic substances. Okay, alright. So seterusnya, diagram 1.3 shows the structure of a stem with its outer rings removed after 1 year. Okay, selepas 1 tahun. Okay, ring of bark remove, and then after a year, what happened? Okay, this one is area below the ring. Okay, this one is area above the ring. Okay, okay. So explain the condition should. Okay, kenapa bawah jadi begitu, kenapa atas jadi begitu? Okay, so P1. Okay, the area above the ring is swollen. Okay, swollen. Kamu based pada kamu punya observation and then you explain. Okay, apa parts? What happened? Area above the ring is swollen because what? Accumulation of organic substances. Ataupun kamu taruh sugar, ataupun kamu taruh sucrose. Okay, P2. Okay, so as it cannot be transported to the area below the ring, okay, because the phloem tissue has been removed. Okay, so sebab itulah berkumpul organic substances dekat bahagian atas, berkumpul sugar and sucrose dekat bahagian atas. Sebab apa? Because it cannot be transported to the area below the ring. Okay, why? Because there is no phloem tissue. Okay, that phloem tissue has been removed years ago.
Okay, so